अंग्रेजी वर्ष के अंत में बांक विरोधी अभियान को तेज करने के प्रयास में पिवारबाड़ी थाने की पुलिस पर हमला। 26 दिसंबर को बिलोनिया बर्फधारी की हेतालियो इलाकों में गांजा विरोधी अभियान के दौरान पिवारबाड़ी के ओसी अर्जुन चाकमा और एसआई पंकज विश्वास के साथ एक पुलिस कर्मी पर हमला किया गया था। इसके बाद पुलिस ने एक 100 प्रेडिट मामला उठाया, जिसमें पुलिस ने जिगेंद्र त्रिपुरा सबीतारा त्रिपुरा नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया और कल बुधवार आंदोलन में लोगों को आरोपित किया गया। कोर्ट ने उसे 3 जनवरी तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। उधर राजनगर विधानसभा क्षेत्र के कमालपुर की इंदिरा नगर पंचायत में गुरुवार सुबह पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने 4 भूखंडों में 11,200 बांक के पौधे नष्ट कर दिए। बिलोनिया महकुमाয় পুরান রাজবাড়ী থানার অন্তর্গত আমাদের স্পেশাল গাঁজা ডিস্ট্রাকশন অভিযান চলছে। তার মধ্যে আমাদের এই মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছে। 27 তারিখে আমরা বিভিন্ন জায়গায় হেতালিয়া এলাকায় গাঁজা গাছ ডিস্ট্রাকশন করা হয়। তো ওই দিন একটা প্লটে হেতালিয়া প্লটে গাঁজা ডিস্ট্রাকশন করার সময় গ্রামবাসীর কিছু বাধা বিপত্তি আসে, তখন ওইখানে কিছু পুলিশ আহত হয়। আমরা একটা সোমোটো কেস নিই, ওখানে 6 জন আসামি ছিল, তার মধ্যে আমরা 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। অ্যারেস্ট করার পর কোর্টে আমরা ফরওয়ার্ড করেছি, ওদেরকে জেসি দেওয়া হয়েছে জানুয়ারি 3 তারিখ অবধি।